अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 131 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब इनके रब ने इनसे फ़रमाया कि मेरे सामने गर्दन झुका दो, तो अर्ज़ करने लगे कि सारे जहानों के रब के सामने सर झुका कर तस्लीम हम कर दिया। आयत नंबर 132 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को इस बात की वसीयत की, यानी इंस्ट्रक्शन दिए, इस बात के इंस्ट्रक्शन दिए, और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपनी औलाद से वही कहा, ए मेरे लड़कों, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन इस्लाम पसंद फरमाया है, तो तुम बहरे सूरत इसी में मरना। आयत नंबर 133 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम उस वक्त हाजिर थे जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई और इन्होंने अपने बेटों से पूछा, तुम मेरे मरने के बाद किसकी इबादत करोगे? तो इनके बेटों ने कहा, हम आपके माबूद और आपके बाप दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और ईसाक अलैहिस्सलाम और उनके माबूद की इबादत करेंगे जो माबूद इख्ता है, यानी एक है, हम सब के सब इसके फरमाबरदार रहेंगे। आयत नंबर 134 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और एक उम्मत जो गुज़र चुकी है उनके लिए वही होगा जो उन्होंने कमाया, और तुम्हारे लिए वो होगा जो तुम कमाओगे, और तुम में से इनके अमाल के, यानी याकूब अलैहिस्सलाम के जो बच्चे हैं उनके बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा, तुम्हारे बारे में ही तुमसे पूछा जाएगा। आयत नंबर 135 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ये लोग कहते हैं कि यहूदी या नसारा बन जाओ तो फिर तुम हिदायत पाओगे। यहूदी और नसारा कहते हैं कि तुम हम में से बन जाओ, यहूदी या नसारा बन जाओ तो तुम हिदायत पाओगे। ए नबी मुकर्रम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि नहीं, हम तो पहले से दीन इब्राहिम पर चल रहे हैं, और वो मुशरिकीन में से ना थे, बल्कि एक ही अल्लाह को मानते थे। आयत नंबर 136 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और उस पर जो हमारे ऊपर उतरी है, और नीज़ उस पर जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, ईसाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलादों पर नाजिल हुई है, और उस पर भी जो मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरी है, और उस पर भी जो दूसरे नबियों को उनकी तरफ से मिली है, और हम इन सब रसूलों में कोई फ़र्क नहीं करते, और हम सब इसी एक ही खुदा की इताअत करते हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों से ये बात फरमा रहे हैं कि ये बात बोलो। आयत नंबर 137 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो अगर ये सब भी इसी तरह ईमान लाए जैसा कि तुम लाए हो, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मुसलमानों से कि अगर यहूदी और नसारा भी इसी तरह ईमान लाएं जैसा कि तुम लाए हो, तो वो भी सीधे रास्ते पर हो जाएंगे, और अगर वो मुंह फेर लें और वो ना माने तो वो तुम्हारे सख्त मुखालिफ होंगे। बस तुम्हारे लिए उन लोग की सरकशी से हम लोग को बचाने के लिए सिर्फ अल्लाह ही काफ़ी है, और वो ही तुम्हारी बात को खूब सुनता और जानता भी है। आयत नंबर 138 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने तो अल्लाह का रंग इख्तियार कर लिया है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनसे बोलो ये बात, यहूदी और नसारा से, कि हमने तो अल्लाह का रंग इख्तियार कर लिया है, और अल्लाह से बेहतर रंग किसका हो सकता है, और हम उसी की बंदगी करने वाले हैं। आयत नंबर 139 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आप कह दीजिए, क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो, और वही हमारा रब है और वही तुम्हारा रब है, और हमारे अमाल हमारे साथ हैं और तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ हैं, और हम उसी की इबादत करते हैं। आयत नंबर 140 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम समझते हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, ईसाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद यहूदिया नसारा थे? ए नबी मुकर्रम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, क्या तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह? और उससे ज़्यादा कौन ज़ालिम होगा जो अल्लाह की इस गवाही को छुपाता है जो इसके पास अल्लाह की तरफ से किताब में मौजूद है, और अल्लाह उन चीज़ों से गाफिल नहीं है जो तुम करते हो। आयत नंबर 141 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो उम्मत गुज़र चुकी है उनको वही मिलेगा जो उन्होंने किया है, और तुम्हें भी वही मिलेगा जो तुमने किया है, उनकी पूछताछ तुमसे नहीं होगी, पूछताछ तुमसे नहीं होगी। आयत नंबर 142 में अल्लाह ताला फरमाते हैं,
اب یہ لوگ کہیں گے، یہودی و نصارہ کہیں گے، جس قبلے پر یعنی بیت المقدس پر یہ مسلمان تھے اس سے انہیں کس نے ہٹایا؟ اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح اللہ نے تم کو یعنی اللہ نے تم کو اور اسی طرح ہم نے تم کو سب امتوں میں افضل بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ رہیں۔ وہی قبلہ جس طرف تم پہلے تھے وہ تو ہم نے اس لیے بنایا تاکہ معلوم کریں کہ کون ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے اور کون پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور یہ قبلہ بیت المقدس کا بدلنا لوگوں پر بڑا شق گزرا، مگر جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی یہ ان کے لیے مشکل نہیں ہے، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا، بلا شبہ اللہ لوگوں پر بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ آیت نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے رخ انور مطلب چہرہ مبارک، آپ کے رخ انور کو بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے چہرہ مبارک کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں اسی طرف منہ کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ آپ کا چہرہ نماز کی طرف مسجد حرم کی طرف کیا کرو، اور تم سب جہاں بھی ہو نماز میں اپنے چہرے کو اسی کی طرف یعنی مسجد حرم کی جانب کیا کرو۔ اور یہ اہل کتاب بھی جانتے ہیں کہ یہ حکم بالکل ٹھیک ہے اور ان کے رب کی طرف سے ہے، اور اللہ ان کے تمام کاموں سے بے خبر نہیں ہے جو وہ انجام دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اہل کتاب کے سامنے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے فرما رہے ہیں کہ اگر رسول اللہ اہل کتاب کے سامنے تمام نشانیاں بھی پیش کر دیں تو بھی یہ آپ کے قبلے کو قبول نہیں کریں گے، اور آپ بھی ان کے قبلے کو قبول نہ کرنا، اور اگر آپ ان کی خواہشت کی پیروی کریں گے تو بے شک آپ اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے شامل ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن کو ہم نے کتاب توریت اور انجیل دی ہے وہ انہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب پہچانتے ہیں، ایسے ہی جیسے اپنے بیٹوں کو، اور بعض ان میں سے حق بات کو چھپاتے ہیں بلکہ وہ جانتے ہیں۔ آیت نمبر 147 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ حق اللہ کی طرف سے ثابت ہے تو تم ہرگز اپنے آپ کو شک کرنے والوں میں شمار نہ کرنا۔ آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہر شخص کے لیے ایک ایک قبلہ رہا ہے جس کی طرف وہ عبادت میں اپنا منہ کرتا ہے، تو تم نیک کاموں میں سبقت کیا کرو، تم جہاں کہیں ہو تم سب کو اللہ حاضر کر دے گا، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 149 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم کسی جگہ سے باہر جاؤ تو اپنی نماز میں اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف رکھا کرو، اور یہ حکم تیرے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، اور اللہ تمہارے کسی اعمال سے بھی بے خبر نہیں ہے۔ آیت نمبر 150 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم کسی جگہ سے بھی باہر جاؤ تو اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرم کی طرف رکھا کرو تاکہ لوگوں کو تم سے گفتگو کرنے کی گنجائش نہ رہے، اور ان میں کوئی ظالم ہے تو تم ان میں کوئی اندیشہ نہ کرو اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہا کرو تاکہ میں تم پر اپنا انعام پورا کروں اور تاکہ تم راہ حق پر قائم رہو۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔